وأهل البيت قدس الله شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. Suster laruhi simbah yai Yahya Mas Duki wa laruhi simbah yai Bukhari wa simbah wa laruhi simbah yai Zubaidi Musda wa laruhi simbah Abdul Rahman wa laruhi simbah yai وصلهم وفرهم وضرارهم قد صلوا لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح الشيخ ألف هذا الكتاب السيد أحمد المرزوقي رحمه الله تعالى نفعنا الله به. شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله ورحمن وبرحيم. الحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. ثم صلاة وسلام على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع دين الحق غير مبتدئ. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة واجب لله 20 صفة. الله موجود قديم باقي مخالف الخلق بالإطلاق وقائم غاني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفات تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام مستمع وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء فقانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحقهم من عرب عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل عليك والمستحيل كل فضل خمسين 25 لازم كل مكلف واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى وموسى واليسع ذو الكفل إلياس يونس زكريا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم أرسل 20 منهم مكيال إسرافيل وإسرافيل منكر نكير وراكب
هذا عاتل ونثذا أربعة من كتب تفسير التوراة موسى بالهدى تنزيلها زبور وإنجيل على عيسى وفرقان على والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به رسول حقه تسليم والقبول إيماننا باليوم آخر وجاب وكل ما كان فيه من العجب خاتمة في ذكرك مما على واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه آمنة هي أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي أربع وأمه قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمن ثلاثة من ذكر تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي فابنه في الطريق الطريق فضلكم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم من زكاة رضية عن تسن وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة والسوداء صافية ميمونة ورملة هند وزينب هذا جويري المؤمنين أمهات مرضية همزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات اهتذا وقبل حجرات النبي الإسراء من مكة يذرى وبعد إسراء عرج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وفرد عليه خمسا بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض خمسات بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على خير النبي من خير قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير حد يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل وأن أكون بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي نور جمل سميتها عاكدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. Sifate Allah iku sami'un maha ngrungokke wal basir lan sifate Gusti Allah maha ningali wal mutakallim lan sifate Allah maha berbicara. Lahu iku tetep kedene Gusti Allah sifatun utawi mangkirang sifat sab'atun tang tadimu pitu kang den nadumake. Oke. Ini masuk sifat-sifat yang selanjutnya. Sifat Allah itu apa? As-Sami. Apa itu As-Sami?
sifatani yazidul inkishafu bihima 'alal inkishafi bil ilm. Tuh ya. Yang selanjutnya adalah sifat sami dan basir. Ini sifat yang paket. Dua-duanya ini sifat paket. Mendengar dan melihat. Ya, mendengar dan melihat. Awas, definisi maha mendengar, definisi maha melihat, jangan campurkan dengan definisi seperti kita punya telinga atau kita punya mata. Ayo coba, paham manusia. Kalau kita punya telinga, iki loh, kayak yang ngelebon headset ini. Nek gak ono kupingnya iso krungu apa gak? Halo? Gak? Nek gak duwe kuping iso krungu apa gak? Boten. Iso, sementing ono bolongane. Nek kuping kan gak mesti gini. Pokoknya ono bolongane, Rek. Ya kupingnya dipapras gini kan iso ae, tapi kan bolongannya iso ono. Cuman ya rada aneh ngono ya, gunder ngono ya. Meripat, wong duwe meripat iki terus mari ngono nyun sewu. Bahasane rada kasar. Umpamane picek apa bahasa kasar ya? Atau mata atau meripat iki wis pokoke bureng atau memang cacat sejak lahir. Ya, tuna apa nek tidak bisa melihat itu. Tuna daksa wicara, tuna rungu, tuna netra. Baik, tuna netra. Lah, membahas tentang sifat sami'unil basir, ya, awas. Ini adalah sifat sifatani yazidul inkishafu bihi ma'alal inkishafi bil ilm. Kedua sifat ini harus dibuka dengan sifat ilm. Nah, ini keterkaitannya. Pahami. Memahami sifat sami'unil basir itu harus menggunakan sifat al-ilm. Ya. Apa itu? Yang disebut mendengar dan melihat ini adalah sifat-sifat yang membutuhkan pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Qala Allah Ta'ala wa huwa sami'ul basir. Ya, ngendikan sapa Gusti Allah wa huwa lan utai Gusti Allah iku as-sami'u maha mendengar wal basir dan maha melihat. Maksudnya istilah mendengar dan melihat itu harus disertai dengan memahami ilmunya. Contoh, Gusti Allah itu mendengar. Logika mendengar itu adalah masuknya suara, kemudian suara itu diolah, ya, masuk ke dalam, diolah oleh pengetahuan kita, oleh akal pikiran kita, apakah itu suara manusia, suara hewan, suara alam, ya, tahu suara alam? Tahu panggilan alam? Fush, tahu fush? Entut, ya. Atau suara apalah yang masuk ke telinga kita. Lah, suara-suara itu masuk ke telinga, diolah oleh pengetahuan kita, disimpulkan. Itu kita menungso. Lalu Gusti Allah, maha mendengarnya Allah itu lepas dari istilah udhun, istilah kuping, istilah alatnya. Allah tidak butuh alat untuk mendengar. Jadi sekali lagi ya, semua sifat-sifat yang melekat di Allah, walaupun ada kemiripan fungsi di dalam tubuh manusia, tapi jangan gambarkan bahwa Allah itu kayak awak dewe. Nggak bisa. Allah itu mendengar bukan pakai telinga. Allah itu mendengar dengan pengetahuannya. Dengan sifat azali Allah yang maha tahu. Jadi mendengar Allah itu bukan hanya sesuatu yang terdengar secara empirik suara. Tapi semua yang ada di muka bumi ini, semua yang di alam semesta ini terdengar oleh Allah. Sekali lagi ya. Terdengar oleh Allah. Terdengar. Bukan dalam arti kedengaran. Tapi terdengar oleh Allah. Ya, karena Allah tidak butuh alat telinga. Tidak butuh alat pengeras suara. Tidak butuh alat penyampai berita lewat suara. Allah itu maha mendengar azaliyun. Sejak sifatnya. Begitu pula sifat al-basir. Sifat al-basirnya Allah itu maha melihatnya Allah, tidak butuh alat mata, tidak butuh alat luf untuk melihat kecil menjadi besar. Allah melihat alam semesta ini tidak butuh yang namanya media-media pembesar, atau melihat dengan teropong, atau melihat benda kecil dengan mikro, atau apa tuh alatnya untuk ini? Untuk melihat bakteri itu? Mikroskop. Mikro, ya, mikroskop. Nggak butuh. Kita bisa melihat karena kita punya mata. Dua mata ini, ya,
didesain oleh Allah untuk melihat benda-benda. Tapi cara kerjanya itu tersambung dengan sistem yang ada di tubuh kita. Jadi kalau saraf sistemnya rusak, ya otomatis tidak fungsional. Kita bisa melihat dengan baik karena kita memiliki sistem yang tersambung dengan tubuh. Dan Allah tidak seperti itu. Allah tidak butuh saraf mata. Allah tidak butuh yang namanya bola mata. Allah tidak butuh peralatan untuk melihat. Karena Allah Maha melihat lepas dari sifat-sifat hawadits, sifat-sifat makhluk yang membutuhkan alat. Jadi ingat, jangan gambarkan Allah Maha melihat itu dengan alat teropong atau Allah punya mata. Mustahil. Maha melihatnya Allah adalah dengan ilmu dan kekuasaan serta pengetahuannya. Oh, jadi kita tidak bisa menjirimkan gitu loh, tidak bisa menjirimkan atau menjasadkan Allah dengan bentuk seperti kita, tidak bisa. Gambarkan saja bahwa Allah itu Maha mengetahui. Innallaha la yakhfa syai'. Ya. Innallaha la yakhfa syai'. Iki make sing gratisan tale. Iya, make sing gratisan ya. Nggih. Bukan 40 menit. Baik. Besok make link wae. Tak kemenge wis pokoke. Nggih, siap. Baik. Besok tapi lingno ya, aku tak gawe jadwal. Nek 40 menit iki kadang-kadang mlebune rada angel kok. Biasanya ono suarae mbok opone rusak. Baik. Jadi ya, tapi ngajine juga sampai 40 menit juga ya. Diludok biasa. Mari maksudnya tahlil kok hilang langsung. Ya. Sifat Allah itu Maha melihat. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya makhluk yang membutuhkan alat dan media. Apalagi butuh kacamata. Allah tidak butuh kacamata. Ya. Karena mata itu akan berkaca-kaca. Jadi tidak butuh kacamata. Coba lihat. Kita cek secara saintis sekarang. Coba perhatikan. Dalam ilmu IPA yang paling sederhana yang pernah kita pelajari dulu waktu sekolah. Mengapa mata kita bisa melihat? Apa yang menyebabkan sebuah objek benda itu terlihat? Ayo jawab. Nur, apa Ndok? B2. Kenapa kita bisa melihat sebuah objek? Coba ada yang bisa menjelaskan sistem kerja mata? Ayo ya. Sistem kerja mata gimana secara ilmu pengetahuannya? Karena seneng IPA, IPS KB gara-gara. Ya Allah. IPS KB pembahasa orang ini. IPA, Pak. Siapa sing IPA? IPS. IPS sing akeh. Sing IPA siapa mau? Maulana ya? Surya. Coba jelaskan secara sains kenapa kita bisa melihat secara sains. Karena kita bisa melihat cahaya itu. Karena apa tadi? Cahaya kan cahaya bergerak, terus bergerak melalui apa itu namanya? Lupa teorinya tapi bisa. Ya. Nah, ketemu aku tangekno iki kan. Jadi, ngene bro. Objek iki lho. Aku iso ndelok gelasku iki sebab benda ini memantulkan cahaya, kemudian objeknya dibalik oleh frame mata, kemudian kelihatanlah tulisan gambar dan benda ini. Jadi sebenarnya yang membuat kita bisa melihat bukan karena mata kita sehat, tapi karena ada pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata kita, lalu kemudian mata kita bekerja dengan optimal untuk menyimpulkan benda itu. Buktikan bahwa kalau kita masuk ruang yang gelap, mata kita tidak akan fungsional. Coba cek. Kau usah angel-angel. Kamarmu patenono lampune, terus metu toko kamarmu mlebu ruang tengah. Lampune padangno sing tengah, sing kamarmu petengono. Apa yang terjadi? Soko padang nang peteng, apa yang terjadi? Belereng. Gak melereng tok, ngelu sirahe. Tapi ternyata Allah menciptakan mata kita itu membutuhkan sepersekian detik untuk beradaptasi dengan ruangan. Sehingga sekecil apapun sumber cahaya dan pantulan cahaya yang ada di kamar yang kau gelapkan tadi, itu lama-kelamaan akan kelihatan. Yang penting masih ada secercah. Tik, 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 kelihatan baru.
Masih kamarmu dhewe. Mlebu kamar nek peweteng lho nyedak-jeduk ae. Mbok nabrak apa, mbok nyaduk apa. Lah, itu gambaran. Menungso iso ndelok. Orang itu bisa melihat bukan karena matanya yang sehat, tapi karena ada pantulan cahaya dari objek. Lah bayangkan kita. Kita didesain seperti itu oleh Allah. Coba. Gusti Allah piye kira-kira? Apakah Allah butuh matahari? Enggak. Allah itu melihatnya azaliyun qadimun qabla ma kana wa kanal kain. Allah itu mampu melihat. Melihatnya Allah tidak butuh mata, tidak butuh objek cahaya. Allah itu melihat azaliyun. Sebelum adanya definisi melihat, Allah itu sudah maha melihat. Paham? Sampai situ. Apa nangis ini? Nangis atau nyanyi? Baik. Sampai situ. Coba. Question? Halo? Guys, do you have problem? Mau tanya, Monggo. bagaimana cara kita mengaplikasikan sifat-sifat Allah itu ketika kita menjelaskan. Kan kadang orang itu kalau dijelaskan masih kurang mantep. Kalau kita Betul. kasih gambaran yang lebih real kan itu bisa orang percaya, apalagi orang awam. Lah, cara kita menjelaskannya itu bagaimana? Baik. Cantik pertanyaannya. Maulana. Ya, Maulana. Maulana waktu awal kemarin ngaji nggak? Bab wujud. Ngaji. Oke, coba pahami. Kalian hanya butuh memperkaya contoh saja. Memperkaya hazanah contoh. Coba memaknai wujud bagaimana? Kayak kemarin. Ya, kalau wujud itu apa ya? Sok meneng ae rek. Loh, gak apa-apa sing liya meneng pancene padha gak paham iki. Pokoke ngono lah. Coba. Kemarin kan contohnya sederhana. Bahwa yang wujud itu ada. Ya kan? Ada istilahnya. Yang ada tidak harus tampak. Ya lagi. Allah itu wujud. Wujudnya Allah itu ada. Paham? Lah yang ada tidak harus. Halo? Tampak. Nah, sekarang kita mau memaknai maha mendengar, maha melihat. Ya, Allah maha mendengar, baik yang keras maupun yang pelan, baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Lah, terus piye carane memaknainya? Ingat, sekarang kita semua pakai ini headset atau kalian punya Twitter di rumah apalah ya, apa itu alat buat apa namanya, buat karaokean, buat apa. Terus membutuhkan apa? Kita butuh mic, kita butuh echo bass, alat apa tuh namanya, equalizer.